Ya, juah-juah membantah. Berngenda Sabtu guna tambah si hantu si pustaka bagi pe banci si persiapkan pusuhta guna beribadah warisi pepagi si teruskan erlajar nandai pustaka berngenda seteruskan ka ibas bagin si peduakan padan sindeka ema surat keluaran entah pi kitab keluaran opena ertoto kita lebih mari ertoto kita. Bapa kami sini surga sinapa langit rasdoni bagi pesi mereken Tuhan Yesus man kami. Ijenda kami guna tole nandai kam arah pustakandu adina Sabtu si lewat nggo kami relajar nandai kitab Kejadian berngi enda cobakan kami ka relajar nandai kitab Keluaran. Pasu-pasulah o Tuhan gelahna tambah itandai kami kam arah kitab Keluaran enda. Tambah kami mengerti. Urapi hambandu kuasa ia alu kisah sibadia. Bagi pe ibas gelar Yesus Kristus. Kerina pendain si gelap, setan iblis, ndah bas kami nari bagi pe kerina kedagingan kelemahan kami penesela ibas kuasa Tuhan Yesus desken kami pak saenda ibas Tuhan Yesus kami ertoto amin. Ya si cobakan sinin kitab Keluaran endama kitab peduakan si suratkan Musa janahna endama kitab peduakan pustakata. Ya. Si tandan ras kitab Keluaran. Kitab Keluaran lid 40 pasal. Enda Musa nuratkan sa tentuna enda ipadang gurun bas perdalananna darat i Mesir nari nuju ku tanah Kanan. Enda isuratkan tahun 1500 sebelum Kristus entah sebelum Masehi. Kitab Keluaran si perlu je si perdiatekan kari Tuhan nusur. Guna kai guna mulahi umatna. Enda me tandana ia melias setia nangdangi janjina si enggo pernah ijanjikan naman Abraham. Asum Abraham persembahkan Ishak. Ijema ijanjikan Tuhan enterem si nursurna arah Ishak. Janahna si nursurna pagi ngingani tanah perjanjin. Tapi ope denga iperbudak ia i Mesir 400 tahun. Makana kenca erlebuh umat Israel, umat Tuhan, ijema Tuhan nusur mula hisa Israel ibas tan perbudakan Mesir nari. Si perlu KPJ ise Tuhan, ijenda si pemena gelarna iturikena arkiteken Musa nungkun. Adikala Israel umat ndu nungkun man bangku. Ise gelarna sinuruh aku nina Tuhan aku tetap aku enda menggelar Yahweh aku tetap aku bagepe guna mulahi Israel perlu penebusan enda darah enda kematian penebusan artinya si setimpal rasiman tebusan makana darah nebusisa ban kematian upah dosa maka kematian kangen cabaci mulahi kita bas dosa nari
endam ilambangkan darah, endam kari itama bas binangun pintun. Tentu si ingat janji Tuhan man Abraham, maka ipulah hina kala Israel si enggo itaban Mesir janah ibas. Pelajaran ta kitab Kejadian lit 4 tokoh si penting, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Janahna asum Yusuf perdana menteri di Mesir. Ije terjadi kelihen belang-belang doni, termasuk kala si itanah perjanjian endama keturunan Yakub si tading itanah Kanaan. Ije me sanga sindai senina Yusuf ndarami gandum sehku Mesir. Ije jumpa iarah Yusuf. Yusuf la itandai seninana, dungna ipetandakan Yusuf dirina. Ema kambiar seninana. Tapi nina Yusuf ula kambiar. Iukurkan si jahat man bangku, tapi iukurkan di bata. Guna si mahuli, kelah kam banci selamat. Ema kana legi krina keluarga anta. Bapanta bagi pekrina kesusurendu. Sanga sinda Jakub ras krina kesusurna lit 70 jiwa berangkat di tanah Kanaan nari ke Mesir. Ijema Jakub mati, ijema Yusuf mati. Tapi Yusuf ope dengan mati nina. Asum berkat kam nadingkan Mesir, baba tulan-tulanku. Kai ertina enda, te Yusuf makana isahkan Tuhan janjina, ipulah hinanga Israel ibastan Mesir nari. Enda ma sidah kita bas kitab keluaran uga Tuhan nah kenjanjina arkiteken lias Athena kesetiaanna nusur ya surga nari alu pendahin gegeh kesah sibadia arah Musa iban Tuhan kari mujizat 10 tulah kelah banci Firaun ngelepaskan Israel i Mesir nari. Maka lit 4 garis besar isi kitab keluaran perbudakan, pelepasan entah pe pembebasan, dung elit ibadah, dung elit aturan-aturan hukum Taurat. Endama bas kitab keluaran. Bagin si pemena endama pasal 1 12 perbudakan, kelepasan endama pasal 12 sespelalu, hukum Taurat endama kari pasal 20. Ibadah mulai kari lit hukum Taurat ije iaturkan membangun tabernakel entah pe kemah pertemuan ije mekala enda ibadah. Secara urutan bas pustakata hukum Taurat maka kari rebahan tabernakel. Tapi lengapelit hukum Taurat nina Tuhan man Musa kam ku utus jumpai Firaun. Katakan man Firaun gelah pelepasna bangsangku darat i Mesir nari gelah sembahna aku i padang gurun enda. Makana kencang kala Israel lepas i Mesir nari enggo ia ersembah i padang gurun. Canah kenca ia ersembah i padang gurun i jelit kakala enda ngelawan di bata. Ema ibanna lembu emas. Sanga ibanna lembu emas cema Tuhan menghakimi. Lit 3.000 kala mati. Asum iberikan Tuhan man Musa 10 hukum Taurat. Sebab sangana Musa idatas dalam Sinai. Iteruh nggo iban kala Israel lembu emas. Nina enda mesimulahi kita ibas tan kala Mesir nari. Makana Rasul Yohanes
Ibasada Yohanes pasal 5 ayat 21. O anak-anakku, ulaka sembah berhala. Enda trida uga Tuhan murka asum kala Israel reban lembu emas. Dungna ibas pasal 20 isuratkan Musa hukum Taurat si pemena isina ula ibahandu ganagana ula kam ersembah kuje aku ngencadi bata lali si deban maka sembahlah aku. Endama tujuan kita ipulahi iselamatkan kelah banci kita nembah di bata mempermuliakan di bata angkelengi di bata canah lid perintah man bantah kelengilah Tuhan di batandu asa ukur dulit asa tendin dulit asa gegeh dulit enda meisi 10 hukum Taurat janah radu rasie kelengi temandu manusia bagi diri dujina endam sidah kita baspadan simbaru si pemena perbudakan ijenda memulai si idah uga latihna akap kala Israel. Keluaran sada ayat 5 sewaluh kesusurun jaku basienari krinalit 70 kala tapi jusuk enggoleben ringan i Mesir cenari mate jusuk rasenina bagi pekrina sebab rasia tapi kesusurna kala Israel entrem kelanakna dung nanggo entrem kal ia canah megegeh pe sehendemi krina negeri Mesir cenari erkuasa i Mesir skala raja simbaru sila metek sitik pe karena jusuk enda pemimpin Mesir Firaun enggombiar lanai tertahan sa ngidah pertremna kala Israel jana idahna kala Israel enda bagi sekala musuh latahna ceritana maka nini kala Israel jusub nai pernah nelamatkan kala Mesir ibas kelapar nari tapi ise pelanai meteksa cerita enda maka enggombiar kala Mesir pemimpin Mesir Firaun ngidah termna kala Israel ianggapna enggo ancaman musuh man bana makana keras bana berena perintah guna menindas kala Israel mandor-mandor mereka tugas ngelebihi asa gegeh singasuk kala Israel mabasa radu rasia ikurangina kebutuhan ibas iar dahin tapi kala Israel makin ditindas makin berkembang biak reh-tremna makana iperintahkan Firaun kerina anak-anak kala Israel si tubuh dilaki yang bengken ku sungai Nil enda meperintah raja Firaun man bidan-bidan i Mesir si idah maka i tanah Mesir kala Israel erbaban simberat iligasi i perbudak i tekan sekelatihna akak nanggeluh radu rasia ceda Athena ban anak-anakna si dilaki musti ibunuh ibenterken ku sungai Nil enda mekadan kala Israel i tanah Mesir maka berat baban geluh itindas lalit sinampati enggo bene pengharapan endam kecibal kala Israel i Mesir uga pengalaman geluhndu adi enggo bagi enggo berat lanai tahndu dalam pula kujakam laus kala Israel ijema erlebuh ku Tuhan endama keadaan kala Israel i tanah Mesir maka isuruh bangsa Mesir mandur-mandur pengawas guna nakiti alu mereka dahin simbrat nan bangsa Israel kala Israel ipaksa majakan kota-kota ipitum ras Ramses jadi pusat perbekalan man raja tapi kala Israel itindas rehtremna tapi bangsa Mesir terus berusaha
guna menyiksa, memperbudak kala Israel alu kejam. Tapi lit jenda sada simbreken pengharapan lit ketubuhan Musa labo bapana Amram erban gelarna lang. Musa erban gelarna putri Raja Firaun. Asum iombaken meriam Musa. Ibas sada raga, ibas rengonari, si ilapis aluter. Ijemo ita putri Firaun, anak Raja Firaun, enda ugape kalak Heber. Ku angkat ia bas launari, Musa artina. Artina Musa ku angkat bas launari. Musa kegeluhena 120 tahun. Lit telu periode kegeluhan Musa. Tiap periode 40 tahun. Mulai tubuh seumur 40. Enda i Mesir ibabelin ibas istana Firaun. Kenca umur 40 icuba kena mulahi kala Israel. Ibunuhna kala Mesir. Attah Raja Firaun. Maka perintah kena Musa gelah ibunuh. Maka kiam Musa ku tanah Median. Ije jumpa ia. Rasekala si jadi ndeharana. Sipora. Anak Jetro. Erjabu meje Musa. Ijeli dekahna ia 40 tahun ermakan. Endalanai pernah Arab kena di bata. Nuruh ia nampati Israel i Mesir. Tapi i tanah Median. Terang ibas dukut sigara nari. Harlebuh di bata. Musa. Idah Musa api sigara. Irambah duri si kerah. Tapi rambah duri dalam meseng. Redekerna Musa. Ula deheri. Tang-tangi selop ndu. Sebab tanah ijakam cinder. Badia. Ije Musa sadar. Enda Tuhan di bata. Itutupna. Ayona aluisna. Nina Tuhan. Aku medibata nini nindu. Abraham Ishak raja aku. Engkau ku bagi penderkuh bangsaku erlebuh man bangku. Uga sedakna latihna meswina akakna iteruh. Perbudakan Raja Mesir Firaun. Maka nareh aku. Guna mulahisa. Ku utus kam kuja. Endama itanah Median Musa 40 tahun. Kenca bagi berangkat Musa ku Mesir. Ije nari lid yang geluh 40 tahun nari. 40 tahun Musa mimpin kala Israel. Kam rasaku musti lid perbandingan du ku Musa. Kita 30 tahun geluh. Alkitab mengatakan 70. Coba bagi telu kendu. Bagin bas geluh du. Enggo bagin sapai genduari. Adina 70 bagi telu. Enda kira-kira 23 tahun sada bagin. Enggo mungkin bagin peduakan. Mungkin bagin petelukan geluh du. Uga kam ngikutkan Tuhan. Musa lahir ras persiapan. Enda mulai pasal 2 ayat 1-25. Panggilan Musa endam kegeluhena si peduakan periode peduakan pasal 3-4. Cana ijenda mekari Musa ipake Tuhan reban mujizat. Enda idah kari pasal 7 ngadi pasal 12. Enda pengharapan si bereken Tuhan man Israel. Ibangkit kena Musa. Ayat kunci kitab Keluaran
Maka aku enggo nusru mulahi ia ibas kuasa bangsa Mesir nari. Janah kutaruhkan ku tanah si mehuli dengan mehumur. Tanah si gendari ingani bangsa Kanaan, Heti, Amori, Peris, Hewi, ras Jebusi. Endam ayat kunci kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 8. Aku enggo nusur. Aku enggo nusur. Aku enggo nusur ise enda Tuhan Yahweh. Makana Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Nina kata enggo jadi manusia. Enggo ringan di tengah-tengah enggo rekemah. Endam kitab Keluaran Tuhan ras Israel rekemah i padang gurun. Yesus idah ibas kitab Keluaran pasal 3 ayat 8 nusur ia. Nusur ia jadi tiang awan, tiang api. Tapi bas padan simbaru jadi seriras kitar daging erdarah. Gelahna banci pulahina bangsana Israel harus lit korban. Jana ibas kitab Keluaran enda darah domba, darah kambing. Itama ku binangun pintun. Jana harus itama ku binangun pintun siarah kemuhen si kawas idatas. Teruh ndai igeleh darah ndai mambur. Makana ibas kitab Keluaran pasal 12. Tanda kala Israel teman janji Tuhan itamana darah bas 2 binangun pintun ida atas teruh ndai iamburkan darah bas ngeleksa. Enda mesalib. Jadi kitab Keluaran enggo gambarkan salib Kristus. Duana tanna ipaku, nahena ipaku itama mahkota duri. Takalna nahena ipaku. Jadi ayat kunci dibata nusur. Tuhan nusur. Ia menjadi korban. Endap idah. Bas Keluaran pasal 3 ayat 8. Pasal 12 ayat 10 telu. Bagian peduakan kitab Keluaran kencap perbudakan enda kelepasan. Makana kitab Keluaran sada kata ipulahi. Adi kitab Kejadian benar-benar jadi sinasalid. Kitab Keluaran ipulahi entah pe ilepaskan, ibebaskan. Nina ayat 12 ibas berngi mentas aku arah tengah-tengah negeri Mesir. Munuh krina anak dilaki sintua subuh manusia bagepe asuh-asuhun bagepe krina dibata bangsa Mesir. Aku kap Tuhan. Darah sibas pintundai menjadi sada tanda maka ijeka meringan. Adi kuida darah kusilahi saja. Maka lakam kena kaipe kubahan asum ku hukum kalak Mesir. Laba cila iraya kendu. Jadi sada pesta agama. Guna peringat ingatan man bandu. Maka aku Tuhan. Enggorban sienda krina. Rayakanlah ibas krina paksa-paksa sirih enda. Kelepasan musti lit darah. Darah jenda Tuhan mula hisa. Lah mungkin darah rubia-rubia. Darah kambing, biri-biri lembu. Endam nina penulis Heber. Lah mungkin darah rubia-rubia mulahi manusia. Manusia ndai enggor dosa. Si setimpal ras manusia, manusia silar dosa, maka bansi mulahi manusia. Krina kita nggor dosa, dibatanari ngencalar dosa, maka ia nusur. Maka bas pasal 2 Heber, nina Tuhan Yesus. Darah lembu, kambing bajarna ras biri-biri la atendungenna. Tapi bujur ningkuman bandu bapa, enggo ibrendu kula man bangku. Engkai maka ngatakan bujur Tuhan Yesus.
Erkiteken ia erkula, enggo banci ia engkorbankan diri. Gelah pula hina kita, ibas perbudakan dosa setan iblis bagi Israel. Selama 360 tahun i perbudak i Mesir. Kaisim perbudak kamu. Sada dosa. Ermengga ate saja lanai baci malam tetanggelu. Ercian ate la baci malam tetanggelu. Sada pusuh tak ikat. Ibas erlua-lua lanai baci malam tetanggelu. Ibas nembeh hate. Yesus nusur i surga nari. Darahna si mambur kayu persilang. Si banci mulahi kita. Rehlah kaman bana. Perlu darah. Darah si bas pintundai. Sada Petrus pasal sada ayat 10 siwa. Ijenda me itegaskan Simon Petrus. Si tuhuna darah ndai. Si banci mulahi kita darah Kristus. Sada Petrus sada ayat 10. Itaknduka balukai kami tebusi ibas kegeluhendu silarguna. Sialo kendu ibas nini dunai nari. Kami tebusi labo alu barang si banci masak umpamana emas entah pirak. Kami tebusi alu darah Kristus si meherga. Bagi sada anak biri-biri sila cacat dengan laar pandangan si geleh. Enda mesi geleh ibas wari Paskah. Keluaran pasal 12. Tapi situ hutuhuna domba Paskah ndai Yesus. Makana sada Korinti pasal 5 ayat 7 nina Paulus domba Paskah ta enggo igele Kristus. Darah mesti diingat Kristus sipakukan ikayu persilang. Ibas kitab Keluaran ijenda mesi pemena ikatakan di bata ise gelarna. Nina Musa mantuhan di bata adi nungkun bangsandu Israel. Ise singutus aku, ise gelarna, ise ningku. Nina Tuhan man Musa. Nina di bata man Musa enda mesi harus dikatakan dulu man bana. Si tergelar aku tetap aku nggonuruh aku Musa jumpai kam Israel. Maka Injil Yohanes 7 kali Tuhan Yesus ngaku aku kam, aku tetap aku. Enda membahasa Junanina ego emi. 7 kali Tuhan Yesus mengatakan ego emi. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Aku kap roti kegeluhan. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Aku kap terang doni. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Aku kap pintun. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Aku kap permakan si tuhu-tuhu. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Aku kap pekeken Lazarus. Aku kap sin jumpai Musa. Tetap aku medalan kebenaran ras kegeluhan si rasa lalap das bapa. Aku kap batang anggur si tuhu-tuhu. Aku tetap aku sin jumpai Musa. Ibas kitab Keluaran pertama iturikan Tuhan di bata gelarna aku tetap aku. Endama Yahweh makana ban gelarna Yesus. Yesus ertina Jahwe sinelamatkan. Ibas kitab Keluaran si pemena dipetandakan di bata gelarna. Ibas Injil Yohanes 7 kali Tuhan Yesus make gelar si enggo ipetandakan na dirina man Musa. Maka sinjumpai Yesus imedian, sinjumpai Musa imedian. Tuhan Yesus si isuratkan Injil Yohanes. Perlu aku tetap aku. Selanjutnya ibas kitab Keluaran tridah darah. Ibas binangun pintundai. Musti igeleh biri-biri. Injil Yohanes kanga.
nurat kensa nina Johannes Pridin pepagina idah Johannes reh Yesus ndah ia maka nina Johannes nehenlah enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda me si igambarkan Musa ibas berengi Israel pula i Mesir nari enda me si tuhuna biri-biri di bata si banci ngangkut dosa anta biri-biri si igeleh wari Paskah pertama berengi Israel darat di Mesir nari labo darak si tuhu eme Yesus anak biri-biri di bata Johannes bapana Imam Sakaria imam dahinna memperdamaikan umat Israel ras di bata alu cara ngeleh biri-biri maka jelas kal anak biri-biri di bata ibas kala Israel enda me si igeleh si ngamburukan darah enda me Yesus Tuhan ta si tuhu banci nebusi kita bersihkan dosa anta ia anak biri-biri di bata selanjutnya kencakala enda darat i Mesir nari lid perjalanan 40 tahun i padang gurun ijenda me Tuhan di bata memberikan 10 hukum enda si utamana 10 lang adina hitung krinana lid 614 peraturan kegeluhan kala Israel tapi garis besarna lid 10 ngerana di bata jana enda katana aku kap Tuhan di batandu si mabagam darat di Mesir nari ingandu i perbudak makana Torat labo kenca kulihi Torat mankala Israel labo mulahi Israel Torat mankala Israel kenca Israel darat makana nina Paulus bahasa Roma pasal 3 ayat 20 skala pe kita labo banci iselamatkan Torat maka pasal 3 ayat terakhir nina Paulus kenca sidat keselamatan maka sitamakan Torat ibas ingan si payo artina kai peraturan nailid kenca kita selamat janah peraturan kenca kita selamat enda meirangkum Tuhan Yesus bas Matius pasal 5 janah isuratkan Paulus mulihkan ibas Galatia pasal 5 mulai ayat 22 ngata kenca Torat aturan labo nelamatkan tapi Torat aturan kenca kita selamat janahna Torat dua ngencaisina engkelengi Tuhan di bata alu gegehta ukurta tendita lid jana engkelengi manusia bagi diri tajine katawari kita engkelengi Tuhan di bata tentu kita enggo selamat maka dero maka petelukan bas kitab keluaran perlu aturan adikam enggo selamat enggo tubuh pedua kalikan enggo bengket ku gereja maka lid peraturan geluh ugakin harus nanggeluh kala iselamatkan enda ula bandi batandu si deban ula sembah di bata si deban tapi sembahlah aku ula ban gana-gana ula rejimpu man gana-gana iser jimpu rebandi bata si deban ku hukum seh kesusuran petelukan ras pempatkan tapi kala singkelengi aku ngikutkan undang-undangku ku kelengi kempak meribu-ribu kesusuran endam hidup kekal. Jadi kala si selamatkan Tuhan endam mengkelengi Tuhan panggilanna endam si beroleh hidup kekal endam meribu-ribu kesusuran. Ayat pasal 20 ayat 7 ula ipakian do gelarku guna tujuan si jahat sebab aku kap Tuhan di batandula bacilang ngukum asakai kala si nalah gunakan gelarku endam memperempatkan hukum nandai
Janah kerina enda berhubungan ras Tuhan di bata. Seh ayat 8 ingat wari sabat janah pebadiakanlah wari Alu bahasa si deban ula sembah si deban selain Tuhan. Ula ban gana-gana gancih Tuhan. Ula pakai gelar Tuhan alu sembarangan. Ingat wari sabat enda empatna guna Tuhan. Perlimakan enda ayat 12 Muhammad menandi bapandu enda hubungan anak ras orang tua keluarga maka hubungan ras si deban ula munuh bas padan simbaru kari nembah hati ngomunuh ular lua-lua bas padan simbaru enda me kejelasan isina ise sing nen diberu alu kerincuhan bas pusuhna enda nggor lua-lua ula nangko merugikan kala ula si cekuraki kala ula ermengga ate enda mepanggilan kala si enggo iselamatkan makana perlu ibadah ndai perlu lit sada ingan perkumpulan ras perlu lit jesada fokus ibadah ndai kai kehadiran Tuhan muliakan Tuhan makana pagi amin nape PPKM bagi sekundari mesti kita ibadah. Tanda kita enggo ipulahi sebab kita ipulahi guna beribadah, guna ersembah. Endam nina penulis Heber kita bersihkan darah Kristus gelah banci kita ersembah ku Tuhan di bata alu lalit pusuh pratenta sinuduh kita. Makana alami Tuhan Yesus dosanta bersihkena salah lepakta kelah alu merdeka kita reh ku gereja ngatakan bujur mandi bata arkiteken kai sibanna endama tujuan si terakhir ibadah surga ibadah surga lalit rumah pertoton sebab di bata ringan i tengah-tengah ta. Di bata ringan i tengah-tengah ta. Endama ibadah i surga. Maka sope lenga kita ku surga. Sinanami surga idoni. Ibas kita beribadah. Ibadah. Endam tujuan si kekal. I surga ibadah kita. Lanalit tangis, lanalit perang, lanalit pinakit, lalit gelap, lanalit matahari, sebab anak biri-biri di bata, metendangna kota ijah lalit pintunna, sebab lanalit pinangko, ijah lantena emas, uga muliana ersembah, isurga. Jerusalem simbaru nembah Tuhan di batanta anak biri-biri si enggo pernah igela Yesus Tuhan ta kenduari idoni kita ersembah manbana kitab Keluaran perbudakan pelepasan Taurat ibadah penutup kita enggo ipulahi di bata ibas kuasa si gelap nari ibabana kita kubas kini rajan anak kekelengena. Arkiteken anak na maka kita enggo itebusi dosa-dosa anta enggo ia lemi di bata. Nina Tuhan dai. Ibas Keluaran pasal 3 ayat 8. Nusur aku mulahi ia. Ibas perbudakan kalak Mesir nari. Canah ku baba ia ku tanah si mehumur mehuli. Tanah Kanaan si ingani kalak hewe jebusi. Kujah ia kubaba. Kenduari tanah enda labu iingani kala Israel. Sebabna tanah situ hutuhundai nina penulis Heber tanah surgawi. Enda metujun Tuhan nusur surga nari kudoni. Gelah kita banci perdamaikan ras di bata.
gelah kita banci babana ku Jerusalem baru, ijah kita ngeluh ras ia. Maka banci kita ku jah, perlu dibata mulahi kita bas kuasa si gelap nari. Kuasa si gelap nari kuasa membantah, kita ken dosa-dosa anta. Makana banci kita pula ibas kuasa si gelap nari. Ayat 14 jenda, kita ken anak nama kita anggo tebusi. Dosa-dosa anta anggo yalemi dibata. Penebusan pengampunan dosa. Endam si peduakan. Erbahanca pula kita bas kuasa setan nari. Bas kuasa si gelap nari. Firaun endam gambaran setan bas kitab Keluaran. Tuhan Yesus endam anak biri-biri di bata. Ia si banci mulahi kita bas setan nari, bas dosa nari. Alu alemina dosa-dosa anta. Enggonge alemi Tuhan Yesus dosa-dosa andu. Enggonge kampula bas penindih dosa nari. Bas rim-rimen dosa nari. Merat ngeluh kita ken dosa. Adikala Israel i Mesir terang wari kurang tir akap na gelap. Gelap wari kurang tir akap na terang. Ban latih nang geluh. Laku teh entah na latih denga kak mendung geluh. Adi latih denga kak mendung geluh. Enda mendosa ngerim-rim kam, perbudak kam, mengkuasai kam. Pulahi bandu arah reh ku Tuhan Yesus. Ia mesi tuhu-tuhu nusur isurga nari. Si jadi manusia. Kelah bancia jadi domba Paskah. Ambur kena darahna kayu persilang. Ia tuhu-tuhu mati wari Paskah. Kelah kam ras aku banci pula. Salibkan ia. Penusur bas salib nari kuburkan. Kenca bagi ngeluh mulihi. Endama Tuhan Yesus bas kitab Keluaran. Kai banci sidah jenda. Perbudakan. Kelepasan bas Tuhan Yesus. Baci kita beribadah alulit aturan. Enggo kita beribadah alulit beraturan. Maka ibadah tandai. Ngena hati dibata. Bas kitab Keluaran. Tuhan Yesus nusur. Bas kitab Keluaran Tuhan Yesus ndak jahwe aku ma aku. Bas kitab Keluaran Tuhan Yesus ndai domba Paskah, biri-biri Paskah. Anggonge jumpa kamras di bata. Singgo nusur jadi manusia. Anggonge kam ipulahi di bata. Singgo mate di atas kayu persilang. Ukurkanlah. Mari toto kita. Tuhan kami Yesus, gobanci kami relajar. Secara garis besar, arah kitab Keluaran. Uga janji duman Abraham, genap. Maka kesusuran Abraham, kenca 400 tahun i perbudak Mesir, i pedarandu, i pekekendu Musa, alu i pelihara, i bas istana Firaun, i panggil ndu i tanah Median, i utus ndu maba Israel, darat i Mesir nari. Kamu Yesus Musa si tuhu-tuhu. Kamu Yesus si tuhu-tuhu mulahi kami. Kamu Tuhan Yesus si tuhu-tuhu domba Paskah kami. Kamu Yesus si tuhu-tuhu di bata kami. Si enggon jumpai Musa. Adili dengar kami si megika tandu. Lenga ipulahi bas kuasa si gelap. Lenga alamindu dosa-dosana. Jumpai ia. Bagi kam jumpai Musa. Bagi kam jumpai kala Israel.
Bujur karena pelajaran kami berngi enda kesahndu sibadia sinerus kenca. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Bujur membantah pagi kita ibadah si tiga panah lengabanci beribadah ibas gereja lewat online. Maka ibadah si jenda me ibadah ta kerinana pagi ijenda nari me kami siaran langsung. Pesika pusuh ndu. Toto kendu kami si melayani. Canah timai me berkat Tuhan warisi pepagi. Ibas kita beribadah ice kasih bagi suara Tuhan. Si perjenda me berengi enda Tuhan ta Yesus masuk-masuk kita kerinana.